when someone practicing meditation, if one person try to disrupt yogi, what will happen to the someone who disrupt, and what will happen to the yogi? That is why Sayadaw giving instruction in everybody, you taking the Dhamma Saranang Gacchami. The practical way in understanding is a Dhamma meaning mindfulness. Dhamma meaning is a concentration. Dhamma meaning is a right effort. Who practice a right effort, who practice a mindfulness, who practice a good concentration, we may not make any disrupt or any annoying for them. That is really we are Dhamma Saranang Gacchami, not chanted by everyday Dhamma Saranang Gacchami. Include that this is a Sangha Saranang Gacchami. Sangha meaning who practice a mindfulness, who practice a right effort and training, who keep the good concentration. That group of people we call Sangha, we have to respect. Oleh karena itu, ketika Sayadaw memberikan tahu mengenai Dhammang Saranang Gacchami adalah kepada orang-orang yang berlatih, adalah benar-benar menjaga perhatian penuhnya, menjaga konsentrasinya. Dengan demikian, orang-orang tersebut akan mengerahkan usahanya yang benar, perhatian penuhnya yang benar, dan konsentrasinya yang benar. Kemudian, selain itu juga merupakan Sanggang Saranang Gacchami. Sanggang Saranang Gacchami ini artinya adalah Sangga, orang-orang yang berlatih untuk memurnikan batinnya, merupakan sekelompok Sangga. Oleh karena itu, jika benar-benar menghormat kepada Sangga, orang tersebut tidaklah boleh mengganggu atau tidak boleh bermain dengan orang-orang atau tidak hormat dengan para Sangga. Artinya tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang-orang yang sedang berlatih memurnikan batinnya. Dengan demikian, orang yang benar-benar berlatih dan menghormat kepada orang-orang yang sedang berlatih, mereka benar-benar melakukan penghormatan kepada Dhamma dan juga Sangha. Ada lagi yang mau bertanya? He would like to ask, what is the purpose practicing walking meditation? Firstly, you have to understand Vipassana meaning without breaking, continuously practice. If we not teach you walking meditation, can you sit the whole day? Pertama adalah Vipassana. Pelatihan Vipassana itu adalah menjaga perhatian penuhnya tanpa terhenti sepanjang hari. Jika tidak melatih meditasi jalan, memang bisa duduk sepanjang hari. Without walking action, can you sit one place forever? So when you walk, you know how to walk. Jadi tanpa berjalan kita tidak bisa duduk di tempat yang sama, berpindah-pindah. Artinya dengan berlatih meditasi jalan, kita mengetahui bagaimana cara berjalan. Today we teach you walking, and every day you walk here, there, same or different? Hari ini kita melatih kalian semua berjalan. Bagaimana jalan kalian? Berbeda nggak dari kehidupan sehari-hari dan di sini?
Jawab aja nggak apa-apa, beda atau tidak. Only you find the one slower. We teach you only slow. Good question. Can you forget the steps? Yes or no? Why? Very simple. Why? I know made you headache. Simple. Why? Honest. Wandering mind cannot focus. Karena pikiran yang mengembara sehingga Speak tidak dapat. English. Don't be naive. Simple, honest. That's why I'm bringing to open your mind, not only eyes. Honest, please. Not honest cover. That means not honest. I cannot focus. My mind is wandering, isn't it? Yeah. That's why we control the wandering. Wandering cannot get the benefit. Wandering cannot get the mega pula dhamma. If you can get, no need to practice at home. You can wandering all the time. Here I will explain more. In the Pali canon, original Buddha word, Gichandowa Gichandami Dipajanati, in the Mahasatipatthana Sutta. Meaning, when you walk, Buddha, he said that you have to know how to walk. Di sini saya ingin menjelaskan lebih di dalam Mahasatipatthana Sutta. Dikatakan bahwa ketika kalian berjalan, kalian harus tahu kalian sedang berjalan. That is why in the commentary, Atthakatha, explanation, very wonderful. Human being walking, one dog walking from another, same or different? No, not my words. You may not think about that, but very good. Commentary book inside explanation. Normal gentleman walk, at the same time another dog walk, same or different? Yes. You are previously walking look like as a dog. Today we change to the not dog walking, not normal gentleman walking. Exactly mind and body together. I want to lifting. Lifting is a different sensation. Little warm, heaviness, pushing forward, step by step, by the ball, air, pressure. After that drop down is the heaviness. By the ball, air, water. 2/3 of body is a water, heaviness. You don't know yet, that's something we teach you. You can understand. At the time you know, dog walking and gentleman walking same or different? That's why I would like to make you as a real human being walking, not as a dog walking. Yes. That we call Eightfold Noble Path, Mega Dhamma. Samavayama, right effort. Samasati, right mindfulness. Samasamadhi, right concentration. I hope, good question. Everybody now get, oh, now I know. But really working meditation, more often like that. Not only yourself, they are also saying. Good question. Ya. Di dalam kitab Atthakatha, kitab komentar, dikatakan di situ adalah manusia berjalan dan anjing yang berjalan. Kata-kata ini bukan dari saya dong, tetapi terdapat di dalam kitab Atthakatha. Sama ataukah tidak? Anjing berjalan, dia tidak mengetahui. Seorang manusia berjalan, dia mengetahui. Oleh karena itu, kita di sini mengajarkan kepada kalian meditasi jalan, supaya kalian tidak sama dengan seekor anjing ketika berjalan yang tidak mengetahui. Kita di sini mengajarkan ketika kalian berjalan, kalian dapat melihat keinginan kalian untuk berjalan. Ketika kaki diangkat, kalian mengetahui ketika kaki diangkat. Ketika kaki maju dan ketika kaki diletakkan, kalian dapat merasakan 2/3 dari tubuh ini adalah air. Kalian bisa merasakan rasa berat. Hal inilah yang membedakan manusia dan anjing tersebut. Oleh karena itu, kalian di sini dilatih supaya kalian benar-benar menjadi seorang manusia.
artinya memiliki kesadaran walaupun berjalan. So I will explain a little bit more. Everybody, in our body, we have the hardness and softness. Are you agree or not? Sekarang saya ingin memberikan penjelasan lebih. Di dalam tubuh kita ada keras dan juga ada lembut. Setuju atau tidak? Yes or no? Jawab aja. I not use Pali word. That's called Patawi Dhatu. English translate up and Saya tidak menggunakan bahasa Pali. Di dalam bahasa Pali dikatakan Patawi Dhatu, yaitu unsur bumi atau unsur tanah. English earth element, you may not think about earth element in the outside ground. Real earth element meaning hardness and softness. Ketika dikatakan unsur bumi, janganlah berpikir mengenai bumi tanah di luar. Artinya adalah keras dan lembut. Another question. Hardness and softness is who own in this universe? Kemudian, keras dan lembut ini dimiliki oleh siapakah di dunia ini? Who own this hardness and softness? Siapa yang memiliki keras dan lembut ini? Would you like to say hardness and softness is belonging me? Would you like to say? Apakah ingin dibilang keras dan lembut itu milik saya? Would you like to say this belonging me? Milik saya? That is why Buddha teaches anatta. When you're sick, you become hardness. Totally not belonging to the nature. Oleh karena itu, You get angry me because of me. That makes you suffering. Atta, because of my hardness. Very simple, very simple. That's why meditation slowly makes you raise your mind. Because you slowly understand the stable condition. Whatever teacher explain, 100% you will say, I agree, I agree. Now didn't see a Dhamma, didn't see a Buddha, didn't see a Sangha. jadi keras dan lembut itu bukanlah milik siapa-siapa. Kita tidak bisa mengatakan milik kita. Ketika kita duduk, kita terasa keras, kemudian lama-lama muncul panas. Kita tidak bisa marah karena itu adalah sifat alami. Ketika kalian marah, kenapa? Karena kalian menyatakan, karena saya tidak suka, artinya adalah ada ego, ada saya. Oleh karena itu, Buddha mengajarkan anatta, tidak adanya aku. Segala sesuatu tidak dapat kita kendalikan karena merupakan sifat alami. Similar, another three. Inside our body, the natures of water element. Blood, tear, mucus, saliva, urine, a lot of water. The whole of body weight, 2/3 is a water. Very amazing, 2/3 is a water. Kemudian yang kedua adalah elemen air yang ada di tubuh kita. 2/3 dari tubuh kita adalah air. Darah, air kencing, keringat, liur. No one owns that we call nature. Tidak ada yang memiliki, dan kita sebut itu adalah alamiah. That nature, not I, not mine. Kealamiahan ini tidak ada aku, tidak ada saya. That is why when we walk, dropping down to the ground, we can feel it reality of heaviness. You cannot find a meaning. You are right understanding, not appear yet. Wrong understanding take over your mind. I miss my home. I miss my family. I miss my friend. I miss my food. I miss my drink. I miss my mobile. I miss my internet. Not at the moment. Wrong view. Wrong thinking. Right in front of you. Do not catch up. Not for you. Delusion are forever dwelling in your mind. Right understanding not arrived yet. Oleh karena itu, ketika kita berjalan, ketika kaki diletakkan, kita akan dapat merasakan rasa yang berat. Pada saat sekarang ini, karena tidak benar-benar pandangan atau pengertian benar ini muncul, maka kalian tidak dapat melihat sebuah kebenaran sejati ini.
Hal ini dikarenakan pengertian yang salah atau pandangan yang salah masih menguasai. Artinya adalah ketika kalian berada di sini, suatu kebenaran ada di depan mata. Kalian tidak dapat melihat karena rintangan yang kalian miliki di dalam pikiran kalian. Saya kangen rumah, saya kangen teman-teman, saya kangen handphone saya, dan yang lain-lainnya. Pikiran kalian tidak berada pada saat ini, tetapi berkeliaran kemana-mana. Pali in Apo Dhatu, English in water element. Water element means all are oozing, sweat, wet, flowing. That's the nature. All are water under the water element. Di dalam bahasa Pali dikatakan Apo Dhatu. Keringat ataupun mengalir, sesuatu yang mengalir, itulah yang dikatakan elemen air. Another one in our body, we have the air element. The air, Pali air, Vayo Dhatu. Kemudian salah satu lagi yang ada di dalam tubuh kita, yaitu faktor udara, yang di dalam bahasa Pali dikatakan Vayo Dhatu. The air we are breathe in, breathe out. Inside stomach also we have blood circulation also flowing by the bowel air. Udara ini ada di dalam tubuh kita, karena ketika kita bernafas, kita memasukkan udara. Tidak hanya itu saja, di dalam tubuh kita, di dalam darah juga mengalir. Karena udara. That is why yogi we teach us slow motion. Oleh karena itu, kita mengajari yogi untuk bergerak perlahan-lahan. Look at me here. Lihat saya dong. Cup of drink, water. I'm dry my throat. I'm thirsty. Take that brush. Thirsty, thirsty. Intention to drink, intention to drink. Then you take that brush. Awareness of your heart. Dicontohkan di meja ada segelas air. Kemudian Sayadaw merasakan haus diri tenggorokannya. Sayadaw melaksanakan Citta-Nupassana, memiliki kewaspadaan terhadap pikiran. Karena munculnya keinginan untuk minum, Sayadaw pun merenungkan, ingin minum, ingin minum, ingin minum. After that, my arm, I want to take the cup. Intention to move, intention to move. When I really move, started to move, my arm, slow motion. At the time, I can concentrate, really concentrate. I can feel it moving the pressure, tightness, stiffness, and moving in pressure by the power of air. Air is not flowing. I get the stroke. I cannot move my arm. Yeah, stroke meaning air not flowing. Kemudian setelah itu, Sayadaw akan mengambil gelasnya. Pada saat akan mengambil, Sayadaw pun dapat mengetahui ingin mengambil. Kemudian menggerakkan tangannya perlahan-lahan. Ketika menggerakkan tangan, Sayadaw pun dapat merasakan di lengannya, merasakan otot-otot di lengannya. Tidak hanya itu, Sayadaw pun dapat merasakan udara yang membantu pergerakan dari tangannya. Karena tanpa udara, tidak bisa kita menggerakkan anggota tubuh kita. Orang terkena stroke itu karena tidak ada udara yang mengalir di dalam tubuhnya. Similar when you're walking meditation, you have to see clear in your mind, intention to walk, intention to walk. When you really walk, because your leg is started to move, you can feel it very slow motion, step by step. It's a pressure. That pressure is exactly air pressure in your muscle. You can feel it. Very simple. That's why Vipassana is at the highest level of knowledge. This understanding automatically mind is more stable, more clear, no need to teach. Oh, this is the nature. No I, no mind.
walking in stiffness, tightness, pulling, pushing, day by day, day by day, day by day, compared to previous, different. Last time, I go, I do. Now no I, no mind. The nature are get in the mind. No atta, no ego, no soul. Sama halnya ketika meditasi jalan. Ketika akan meditasi jalan, muncul keinginan untuk berjalan, ingin berjalan. Kemudian ketika kaki mulai bergerak, dapatlah merasakan jika benar-benar melakukan secara perlahan-lahan. Ketika gerakan maju, merasakan adanya dorongan sedikit demi sedikit. Dorongan itu adalah udara yang mendorong otot-otot kita untuk bergerak maju. Hal inilah yang membuat kita berbeda dari hari-hari sebelumnya. Karena dengan begini, kita mengerti dan memahami bahwa itu adalah alamiah. Ketika memahami bahwa segala sesuatunya merupakan sifat alamiah, maka tidak ada lagi atta, tidak ada lagi ego, tidak ada lagi jiwa, tidak ada lagi saya. Ketika sebelumnya mau pergi, selalu menyatakan, saya mau pergi, saya mau ke sana. Tapi sekarang, pergi pun tetaplah pergi, tetapi tidak ada lagi pemahaman mengenai saya. Another one, everybody in your body, hot and cold condition, you have or you don't have. Sekali lagi pertanyaan, panas dan dingin, apakah kalian memilikinya? Everybody have. Hot is a temperature up, cold is a temperature down. One series, that Pali in called Tejo Dhatu. Real meaning is that heat element. Heat can be cold heat, cold wave, hot heat, hot wave. Both. The most suitable translate is the heat element, not the fire element. When we translate the English fire element, people think the flame. No. Hot and cold condition, they are one series. That's called Tejo Dhatu. Hal inilah yang menunjukkan elemen dari panas yang dikatakan Tejo Dhatu. Terkadang diartikan elemen api. Sebenarnya yang benar adalah elemen panas. Elemen panas ini merupakan satu garis. Ketika panas itu semakin panas, dia akan semakin panas. Ketika temperatur suhu itu turun, dia kita sebut adalah dingin atau lebih dingin. So this hot and cold condition, who own in this universe? Sekarang panas dan dingin ini milik siapa di dunia ini? Belonging you or not? No, that's why this body is not belonging you. Go by its own way. You don't want cancer, alright. You don't want stroke, alright. You cannot manage. You cannot stop. That got anatta. No way to prevent. Oleh karena itu, tubuh ini bukanlah milik kalian. Ia berjalan dari hari ke hari, sesuai dengan proses alami. Ketika kalian menginginkan kanker tidak masuk ke dalam tubuh, atau stroke tidak masuk ke dalam tubuh, kita tidak bisa menghindari ketika dia datang. Dia datang dengan sendirinya. As a medical knowledge, if you study how many diseases you know, how many diseases? Berapa banyak penyakit yang kalian ketahui? These all the diseases are just only name. Just only name. Cancer, stroke, diabetes, high blood cholesterol, heart attack, brains, so on. Or Buddha, he said, only two. Hot and cold condition attack you. When you really concentrate, brain cancer, stomach ache, heart attack, stroke, you can feel the body in heat and cold, only two. Not the other, only two. Seberapa banyak kalian mengetahui nama penyakit? Tetapi, menurut Buddha, sakit itu hanya ada dua, yaitu kondisi panas dan dingin yang menyerang kalian. Ketika kalian dapat benar-benar
melihat rasa sakit kalian, berkonsentrasi dengan rasa sakit kalian, kalian bisa merasakan, entah itu sakit kepala ataupun sakit yang lainnya, hanyalah panas dan dingin yang terus-menerus bergantian. So sitting meditation, everybody, do you see the body in hot and cool condition? Ketika meditasi duduk, apakah melihat adanya kondisi panas dan dingin? Easy to tolerate or difficult to tolerate? Mudah untuk mentoleransinya atau tidak? At the moment, very difficult. Pada saat ini sangatlah sulit. Meaning practice made you perfect. Exactly, we had the many retreat experience. Hundreds of yogis. 1 month retreating after nearly 4 weeks. Most of the yogis, no more complaint about yoga. Sitting meditation 1 hour, 2 hour, no problem. Nighttime sleep there 2 hour, only no problem. Food condition, no problem. They can handle it. The ultimate truth understanding without complaining, without rejecting, without angry. That's why this practice we don't have doubt. Change the mind. Make you grunty at the end. Terminal A and sit and go to down. Menurut pengalaman, rata-rata orang yang berlatih 1 bulan mendekati minggu yang keempat, mereka semua baru benar-benar dapat mengerti dan memahami bahwa tidak ada lagi yang perlu dikeluhkan. Mereka dapat menerima keadaan apa adanya, duduk 1 jam, 2 jam, tanpa masalah. Kondisi makanan dapat diterima dengan baik. Artinya, mereka mengetahui kebenaran sejati. Mereka dapat menerima segala sesuatunya apa adanya. So another important question, please give me answer everybody. The universal ultimate truth understanding, important or not important? Sekarang saya memberikan pertanyaan yang penting untuk kalian semua. Pengetahuan kebenaran yang tertinggi ini penting ataukah tidak? Not only for Salatiga City, not only for Solo, not only for Jakarta, not only for Indonesia, not only for Burma. Universal ultimate truth knowledge, important or not? Tidak hanya untuk kota Salatiga atau kota Solo atau Jakarta atau Indonesia, tetapi seluruh alam semesta ini. Pengetahuan kebenaran tentang seluruh alam semesta ini penting ataukah tidak? Can you study any all over the world, many famous universities, like Oxford, Maryland, America, Washington, and Yale, the Maryland University, New York and Yale University? Can you study that? Apakah kalian bisa bersekolah atau belajar di sekolah-sekolah yang sangatlah terkenal di Amerika atau di tempat-tempat lainnya? 2,600 years ago, one gentleman knowledge and they very useful. Hanya ada 1 orang 2.600 tahun yang lalu, seseorang telah memiliki pengetahuan ini. That is why today we introduce you universal ultimate truth knowledge of hardness and softness, the natures of water, the natures of air, the natures of heat and temperature condition, how to tolerate, how to accept it peacefully. The most important, more important than other mundane education. Oleh karena itu di sini kita memberitahukan, kita mengajarkan mengenai elemen dari panas, elemen dari udara, air maupun elemen dari tanah. Keempat elemen ini kita berusaha untuk menoleransinya, menerima apa adanya. That is why who know that these 4 elements one after by another, step by step, delusion, moha, no more. Restlessness, wandering, no more. Sense desire, no more. Doubtful, complicated mind, no more. Sleepiness and laziness, no more. Mental illness, no more. So how beautiful benefit from walking meditation.
That's why Buddha, he said that any time can gain the realization, enlightenment, not only seeking meditation. Repeat one more, not only seeking meditation. From morning wake up to before sleep, we have to fulfill Mekha Dhamma forever, every time we can get it. Not for free. No spend for money, spend for our right effort, right mindfulness, right concentration. Oleh karena itu, seseorang yang dapat mengetahui selangkah demi selangkah dapat merasakan keempat elemen. Orang-orang tersebut dapatlah mencapai tingkat dari kesucian. Pencapaian tingkat dari kesucian itu tidak harus dari meditasi duduk. Buddha pun mengatakan demikian. Magadhamma, jalan menuju kebenaran, dapat didapatkan kapan saja dan di mana saja, dari bangun pagi hingga menjelang tidur. Understand my explanation? Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin satu orang lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Explanation, understanding is not real. Practical exercising take the time. All the great teachers recommend that after 45 days, really come from the experience, from the practice. That's the truth. Pengertian dari penjelasan bukan benar-benar pemahaman. Jika ingin benar-benar memahami, harus benar-benar melatih sendiri, setidaknya 45 hari. That is why our Theravada Buddhism are very fundamental teaching. Very stable. 3 steps Buddha explained. Knowledge. Sutta Maya Jnana. Reading, listening, discussion, you can get knowledge. Very low. Secondly, Chintamaya knowledge. You have to think about what you read, what you talk, what you listen. Meaning review. Reviewing is very important. That reviewing makes you little more understanding. But both are not useful. Number 3, the higher level of understanding is Bhavana Maya Jnana. Practice the practical exercise. Meditation. The meditation own experience very different from just on 2 level. In this very life, we have to do it. Oleh karena itu, Theravada ini sangatlah kuat. Kenapa dia sangatlah kuat? Karena dia memiliki 3 landasan yang penting. Yang pertama adalah Sutta Maya Jnana. Dia memiliki pengetahuan yang dapat kita baca. Kemudian, yang kedua adalah Citta Maya Jnana. Artinya, setelah kita belajar, setelah kita membaca, kita kemudian memikirkannya, mereview, menganalisanya. 2 hal tersebut bukanlah hal yang paling penting. Hal yang terpenting adalah karena memiliki Bhavana Maya Jnana, artinya memiliki pengetahuan dari pelatihannya secara langsung. When she walking meditation, she asking, can she put intention, like intention to live, intention to moving forward, and intention to drop in walking meditation. And the second question is when she practicing, she feels sleepy, but already try to not sleepy, but still sleepy. What should she do?
No need to question. Intention mind most of the time we have not only walking meditation. When we practice more, concentration level is deep. We can see before doing any action in body, we have the mind, started from mind. Tadi saya telah menjelaskan mengenai keinginan. Ketika kita bergerak, sebelum memulai pergerakan apapun itu, selalu ada keinginan dari pikiran, tidak hanya di dalam meditasi jalan, tetapi di secara keseluruhan. Orang-orang yang telah memiliki konsentrasi yang sangat dalam, dia akan dapat melihat setiap keinginan dari setiap hal yang akan dilakukan. Body is healthy condition. Every body action started from mind. Mind is a former, body is a follower. When you are become not really healthy, body is a former, mind is a follower. Ketika kita semua masih sehat, pikiran selalu menjadi pencetus, tubuh akan mengikuti. Tetapi ketika tubuh kita lemah, kondisi adalah berbalik. Tubuh menginginkan, pikiran mengikuti. For example, I want to talk, meant the intention. That is why air pressure comes from my mouth. Meaning mind is former, physical action is follow. Dicontohkan adalah ketika saya ingin berbicara, maka setelah itu kondisi tubuh pun mengikuti. Udara keluar dari tubuh untuk mengeluarkan suara. After that, in my tummy, I have the natures of air. Become bells. Started from the tummy. We make the noise. After that, I don't have intention. The physical started the body action. Mind later on, I know, all inside air moving. This is a body is former, mind is follower. Kemudian ketika kita merasakan ingin sendawa, dimulai dengan bunyi di perut, kemudian udara keluar. Saat itu kita tidak memiliki keinginan, karena itu adalah kondisi alami dari tubuh, dari udara. When we practice the Vipassana meditation according experience teacher guideline, after a few days, yogi can gain the most important knowledge of the basic Vipassana knowledge. Pali in Paccaya Parigaha Jnana. Paccaya Parigaha meaning cause and effect, consequences. Sometimes mind is former, body is follower. Sometimes body is former, mind is follower. From morning wake up to before sleep, we get the many experience. That knowledge, Paccaya Parigaha, cause and effect relationship, we know no more God, no more creator. Berdasarkan pengalaman, setelah beberapa hari berlatih, yogi akan dapat mengetahui yang dikatakan Paccaya Parigaha Maya, atau pengetahuan mengenai sebab dan akibat. Mengetahui pikiran terlebih dahulu, barulah jasmani, atau jasmani bergerak terlebih dahulu, kemudian pikiran mengetahui. Ketika seseorang mencapai pengetahuan ini, tidak ada lagi keraguan-raguan. Another question about sleepiness. You may not complain about sleepiness. One person asks a question, everybody agree. Yes, I want to ask. Mengenai rasa kantuk, kalian tidak boleh mengeluhkan rasa kantuk. Ketika seseorang bertanya, kemudian yang lain pun ingin bertanya. Because I will ask you, individual, what is the most stronger habitual conquer in your mind? Did you know that?
sekarang saya ingin bertanya kepada kalian semua. Apakah kebiasaan yang paling besar pada kalian semua, pada kita semua? Kebiasaan di dalam hidup kita yang paling besar apa? What did you think? Sleep. Because we're talking about sleepy, that's why you can answer sleep very easy. Ya, karena kita lagi ngomong rasa kantuk, kalian bisa jawab di ngantuk, tidur. According your answer, if I point at my finger, why you can see the sleepiness is the stronger habitual. Kemudian saya itu tadi menunjukkan kenapa bisa menyatakan bahwa rasa kantuk itu adalah hal atau kebiasaan yang terbesar di dalam hidup kita. Prove me, show me, tell me why. Coba, kenapa? Not really. Yeah, because like he says, if you want something and reverse have I don't want to do, like he said that I want to go but something make I don't want to go, so that's why I make a sleepiness. How old are you? Berapa umurnya? 53. 53, please divide that yourself 3 times. Coba bagi menjadi 3. 53 bagi 3 berapa? 27, 3 times. Kalau 27 2 kali. Or 24. 17. Around 17 or 18. 17. 17 or 3 times. 3 times. 3 times. 53 divided 3. Yes. 17 cents. 17, 18 years. In your lifetime, you already sleep 17 over 18 years. Did you know that? Apakah ibu menyadari bahwa di dalam kehidupan ini sudah tidur lebih dari 17 tahun? One day, about how many hours you sleep? Sehari berapa lama tidurnya? 7 hours. 7 hours. You eat only half an hour, 40 minutes. You go shopping, it's 3 hours sometimes 4 hours, maybe sometimes half day. But sleep is more than other activities. The stronger habitual, the stronger habit is sleep. Meaning individual, everybody divided their life. Age of 60 gentleman, already he sleep 20 years. Young lady and gentleman, I am the age of 30, 10 years already you sleep. This habitual, immediately one day retreat, I would like to release. Not fair. Pay for time. That's why I recommend many times, 45 days practice this training. You will gain the really as a awaken. Not only Buddha gained this knowledge, we also can. Awaken meaning yogi. In the due time, they explain to teacher, I feel no more sleepiness. The whole day sitting meditation, walking meditation, no more yawning, no more sleeping. Nighttime sleep only 2 hours, 2.5 hours. More than enough. Amazing. Very alert, very bright, very delightful. We can gain in this very life. Kalian semua di sini dapat memikirkan berapapun usia kalian, minimal 1/3 dari hidup kalian adalah tidur. Ketika seseorang berumur 60 tahun, 20 tahun dia sudah tidur. Ketika berumur 30 tahun, 10 tahun telah dia gunakan hanya untuk tidur. Kemudian dengan kebiasaan yang demikian, kalian datang satu hari berlatih,
kemudian mengeluh, "Saya mengantuk." Sangat tidak adil. Kalian harus berlatih lebih lama untuk dapat mengatasi kebiasaan kalian yang terberat. Individual who practice after 45 days this experience, the rest of their life, they not sleep with the moha. They don't sleep with the delusion. They are very mindful sleep. Also they sleep the short moment, not very long. The rest of their life. But they are more long life, they are more look young, they are more good complexion, they are more delightful than others. They can do more stamina than others. Amazing. Bagi orang-orang yang telah mendapatkan pengalaman di dalam pelatihannya 45 hari, mereka akan tidur tanpa kebodohan batinnya. Dia tidur dengan waktu yang singkat. Mereka memiliki stamina yang lebih, bahkan wajahnya pun lebih terlihat lebih muda. Dia dapat melakukan lebih banyak hal. I not speak freely. Why? Because in their mind, not much dwelling the delusions. Moha ego root is gone. Sayadaw tidak berkata sembarangan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena di dalam batinnya, moha atau kegelapan batin sudah mulai terkikis, sehingga pikirannya tidak banyak dipengaruhi oleh moha. Today we teach you breakfast and lunch, how to eat one mouthful by one mouthful, quiet and slow down. This attitude or this training, when you practice after 45 days, you no more greedy in food. The main evil root of greedy gone. Anytime you go to any occasion, birthday party, dinner party, opening ceremony, whatever, wedding ceremony, many delicious food in front of you. You are generously and egoless. You want to offer to others first. You will eat later. Very content, very beautiful action. Meaning, in front of yummy food, you can control that you are greedy. Very wonderful. Orang-orang yang telah berlatih 45 hari, dia dapat menghilangkan akar keserakahannya. Hari ini, di sini kita mengajarkan bagaimana cara makan sesuap demi sesuap perlahan-lahan. Dengan demikian, ketika kalian berlatih lebih dari 45 hari, keserakahan kalian terhadap makanan menjadi hilang. Kalian dapat membuktikan sendiri. Orang-orang yang demikian ketika pergi ke pesta atau ke tempat-tempat yang makanan yang enak, dia dapat mengendalikan keinginannya, keserakahannya terhadap makanan. Bahkan dia memiliki sikap yang sangat indah. Dia ingin membagikan makanan tersebut ke orang lain terlebih dahulu. Make you more healthy, more good complexion, your eyesight, your ear, your throat, everything, your gum, your tongue, your throat, more healthy than others. Fast urine, fast motion, body odor, body smell, less. Dengan demikian, kalian menjadi orang yang lebih sehat. Bahkan kalian pun memiliki kulit yang lebih bagus, bau badan pun berkurang. Penyakit pun tidaklah banyak. You never ever train how to eat the gentle and mindful action. The rest of your life, you will eat with greedy, you will chewing noisy, you will swallow without enough chewing, rushing. Easy to getting old, easy to get high blood, cholesterol, diabetes, heart attack, stroke, cancer, dementia, so many things. Ketika kalian makan dengan tidak penuh perhatian, kalian akan makan dengan tergesa-gesa, mengunyah tidak dengan sempurna sudah menelannya, makan pun dengan keserakahan. Dengan demikian, kalian akan mudah mendapatkan penyakit. Kalian juga akan cepat terlihat tua. When you eat the rest of your life mindfulness eating, you cannot get body aching, pain too much. Less and less.
Ketika kalian makan dengan penuh perhatian sepanjang hidup kalian, kalian akan merasakan berkurangnya otot-otot atau sakit-sakit otot. Another one we teach you today, from morning beginning to until the end. Yogis, please don't talk. That meaning, concentrate in your body all the time. You can get the little movement concentration. Pali in Khanika Samadhi, English in momentary concentration. That momentary concentration power, after 45 days you practice, very strongly stand inside. When you speak, you know that before speak what I want to speak. Suitable or not suitable, necessary or not necessary, important or not important, beneficial or not beneficial, people admire or not admire, respect or not respect, become mind power. That is why without talking is a silent is a bold English word. Very true. Oleh karena itu, di sini pun kita mengajarkan kepada kalian, di dalam pelatihan jangan berbicara. Kenapa demikian? Agar kita selalu dapat menjaga batin kita selalu berada di dalam tubuh kita. Dengan demikian, ketika kita ingin berbicara, kita dapat mengetahui kata-kata yang akan kita keluarkan itu adalah penting ataukah tidak, bermanfaat ataukah tidak, sesuai ataukah tidak, layak ataukah tidak. Dengan demikian, orang-orang yang dapat mengendalikan kata-katanya, banyak sekali orang-orang yang akan mengaguminya. Daily life, human society, family association, neighbor association, friend association, company association, whatever, suffering in verbal communication. About 85% come from their problems. You don't know how to control. You don't know how to speak. That is when you get the dosa, domanasa. Physical also exhausted. Mental also removes regret, not happy. Di dalam kehidupan sehari-hari terhadap teman, rekan bisnis, atau lingkungan, karena kita tidak tahu mengenai menjaga ucapan kita, 80% permasalahan yang muncul selalu berasal dari ucapan kita. Oleh karena itu, dengan demikian kita sering sekali mendapatkan dosa, domanasa, artinya kelelahan dari batin dan juga kelelahan dari jasmani. If we summarize it, only 3. Be careful with your speech. Easy to get dosa, angry. Be careful. Number 2, every day you eat. Breakfast, lunch, dinner, supper. Be careful. Careless eating made you inside included the greedy. Another one, when you sleep, be careful. Don't sleep with the delusion. This evil root every day take over you. You would like to release. I would like to recommend you find that in this world where is an experienced teacher, where is a suitable meditation center. Get in there. About practice at least 45 days. When you're really commitment, you do it, you will remember what I tells you. Very true, very true. You will prove it yourself. Jika kita ringkas malam ini, ada 3 hal. Yang pertama adalah berhati-hatilah dengan ucapan kalian. Karena dengan ucapan ini, kalian dapatlah mendapatkan dosa atau kemarahan. Kemudian yang kedua, berhati-hatilah ketika kalian makan. Makan tanpa perhatian penuh
akan membuat kalian memiliki keserakahan. Kemudian yang ketiga, berhati-hatilah ketika kalian tidur. Janganlah tidur dengan kebodohan batin, karena kebodohan batin inilah akar dari semua permasalahan yang ada. Jika kalian semua ingin dapat mengatasinya, kalian berusahalah mencari guru yang berpengalaman, tempat meditasi yang tepat, kemudian pergi dan berlatihlah setidaknya 45 hari. Pali in 2 words, Puthujana and Ariya. English meaning Puthujana means ordinary people, normal people. Another one, Ariya meaning is different from normal people. Very different from normal people. They gain the mental purification stage. Without mental purification is a huge suffering. But mental purification state is a very peaceful, very calm. So which way you like, you can choose it. Up to you. Buddhism is not forcing. Do it yourself. DIY. Ada dua macam, Puthujana dan Arya. Puthujana ini adalah manusia biasa. Arya adalah orang-orang yang berbeda dengan orang biasa. Mereka mengetahui mengenai kebenaran sejati, sehingga mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Sekarang pilihan ada di kalian sendiri, yang mana yang kalian inginkan. Ajaran Buddha tidak pernah memaksa, tetapi kalian harus menjalaninya sendiri. Little more I would like to prove. I would like to make the reference. In the Buddha Veda Sutta, Sutta Nipada book, there Buddha, he made the question by himself, answer by himself. Why? No one made this question. But very important question, very necessary question, very meaningful question. Human history, until now, no one made this question. Very important question. That question he made by himself, answer by himself. The question is Katandasi Katansilo Upasandodi Vojati. Katandasi Katansilo Upasandodi Vojati. Katandasi meaning what types of Jew? What types of Jew? Jew are very important. Katansilo, how to fulfill? Very good question. How to fulfill? How to fulfill the practice? Gain the one of the view. That view can make the upasandodi, can make the real calm and real peaceful condition. Very good question. How to practice, how to gain. The gaining the level are make you real peaceful. Did you think about this question? Did you have this question before? Saya ingin menambahkan sedikit, membuktikan hal ini ada di Pura Bedo Sutta yang ada di Sutta Nipata. Buddha sendiri yang memberikan pertanyaan, kemudian beliau sendiri yang menjawab. Di dalam sejarah manusia hanya ada satu yang demikian, yang memberikan pertanyaan, kemudian dia menjawab sendiri. Sebuah pertanyaan yang hampir tidak pernah ada orang lain yang memunculkan pertanyaan ini. Bahkan yogi-yogi di sini pun cobalah untuklah melihat diri sendiri. Pernahkah berpikir tentang pertanyaan ini? Pertanyaan itu adalah katang dasi katang silo upasantoti wacati. Artinya, pandangan apakah dan bagaimanakah dapat melakukan atau dapat memenuhi agar seseorang dapat mencapai tingkat ketenangan, tingkat kedamaian tertinggi atau upasanto.
Pernahkah dari kalian pernah berpikir mengenai hal ini? Pernah memikirkan pertanyaan ini? No one in the human history, no one thinking about how I can get married, how I can get children, how I can get education, how I can get the food, how I can get the business, how I can get money, isn't it? That's all. Tidak ada di dalam sejarah manusia selain Buddha. Pada umumnya, manusia itu hanya memikirkan bagaimana saya mendapatkan uang, bagaimana saya mendapatkan anak, bagaimana saya mendapatkan kekayaan. Question is very simple. How to train our mind? Katansi law. How to train our mind? After train, how to gain the katandasi, dashna, Pali in dashna. How to gain the knowledge. After practice, after gain the knowledge, make sure really peaceful. Meaning real peaceful. Very word by word is a link, consequence. Very fundamental question. One sentence, very meaningful. Jika diterjemahkan lebih jelas, maka artinya adalah bagaimana melatih batin kita. Bagaimana melatih batin kita? Bahkan setelah melatih pun, dapatkah mencapai suatu kedamaian yang sebenarnya? Kedamaian yang sebenarnya. Sebuah pernyataan yang merupakan sebab dan akibat. Here, short answer, Buddha Gita. Very short. Vida dano pura vido upasanto di vojati. Vida dano dana meaning lust, greedy, attachment, cling, cannot letting go. Kemudian Buddha pun menjawab dengan sangat singkat. Wita tanho pura bedo wira santi. Artinya adalah wita tanho. Tanho artinya adalah keserakahan, kemelekatan. Berusahalah untuk dapat melepaskannya atau mengikiskannya. Vita means release. So vita tanho meaning attachment, greedy, lust, cling, release, Buddha himself. Wita artinya adalah lepaskan atau mengikis. Wita tanho artinya adalah berusaha melepaskan atau mengikis nafsu, keserakahan, dan juga kemelekatan. When we will release? Kapan kalian akan melepaskannya? In the answer, short answer, pura vido. Pura vido. Pura, Veda, two words. Pura means before. Veda means broken family, broken business, external. Loved one is dying. You yourself internal, stroke, cancer, diabetes, heart attack, dementia, so on. The most dangerous is going to die. Before. Very meaningful, before, he said. Jadi, jawabannya sangatlah sederhana. Hanya satu kata, pura bedo. Pura artinya adalah sebelum. Bedo artinya adalah sebelum musibah datang, sebelum keluarga hancur, sebelum terjadi masalah dengan pekerjaan, sebelum orang yang dicintai meninggal. Tapi, hal yang terbesar dari pura bedo itu adalah sebelum kalian meninggal. Ingat, sebelum kalian meninggal. So I would like to ask you a question. You would like to take care of your perfect health conditions. Which way you like? Regular medical checkup and family doctor and go together? Or only very serious sick go to see the doctor? Which is better? Sekarang saya tanya,
kalian ingin mendapatkan kesehatan yang bagus, ada dua cara: secara rutin mengunjungi dokter, kemudian check up, atau hanya ketika sakit parah baru ke dokter. Mau yang mana? We may not have doubt. Gak Regular, together with the family doctor, look after the health is the best. Kalian semua tidak boleh memiliki keraguan. Secara rutin bersama-sama mengunjungi dokter, itu adalah yang terbaik. Buddha is a lot like doctor. Satipatthana or Mahasatipatthana, mindfulness, this meditation is exactly suitable for everybody for the best medicine. Buddha seperti layaknya dokter, sedangkan Mahasatipatthana ini atau pelatihan perhatian penuh ini adalah obat yang paling cocok untuk setiap orang. This medicine can cure all types of mental disease. Numerous of kilesa, defilement can release by the power of this medicine. Dengan obat ini dapat menghilangkan banyak sekali penyakit mental atau kilesa. Berbagai macam kekotoran batin dapat dihilangkan dengan obat ini. You cannot buy from the chemist. You cannot buy from the general hospital or public hospital. No way. Kalian tidak dapat membeli di toko obat ataupun di rumah sakit milik negara atau rumah sakit umum. Tidak mungkin kalian bisa mendapatkannya. Even though you very much believe the doctor, you very much believe the medicine, you are terminal ill, go to see doctor. Sometimes doctor also cannot help, medicine also not work for you. Walaupun kalian sangat percaya dengan dokter dan obat, ketika kalian memiliki sakit yang parah, dokter pun terkadang tidak dapat membantu kalian. Very hard to save your regain for health. Sangat sulit untuk menyelamatkan kesehatan kalian. Fortunately, sometimes can, but very low percent. Terkadang ada yang bisa, tapi sangat sedikit. Similar like in our Buddha and his Dhamma. You are become broken family, bankrupt, loved one is dying, lonely, internally cancer, stroke, diabetes, heart attack, dementia. I want to break this. Too late for you. Very low percent can be saved or not sure. Sama halnya dengan Dhamma ini. Ketika kalian telah menghadapi kebangkrutan, telah menghadapi kehancuran rumah tangga, telah menghadapi banyak permasalahan, baru kalian, bahkan di dalam diri kalian, memiliki banyak penyakit, diabetes, ataupun penyakit-penyakit berat yang lainnya, maka pada saat itu kalian menginginkan untuk berlatih. Di saat itu sudah terlambat untuk berlatih. Hanya sedikit orang yang dapat tertolong. Just now I explained to you mindfulness eating, mindfulness speech, mindfulness sleep, good or not good? Sekarang Sayadaw bertanya, tadi telah menjelaskan memiliki perhatian dan kewaspadaan terhadap ucapan, makanan, dan tidur itu baik ataukah tidak? Jawab aja. Necessary or not necessary? Perlu atau tidak? Important or not important? Penting atau tidak? Beneficial or not beneficial? But another question, honestly, today don't talk, difficult or not? Sekarang jawab jujur ya, hari ini nggak boleh Happy ngomong. or not happy? Happy or not happy? Senang apa nggak boleh ngomong hari Honest, ini. honest, Jujur. honest, please. Difficult and not really happy. That's why individual I can see long face. Jujur aja, sulit dan tidak bahagia. Makanya Sayadaw melihat kalian semua mukanya tidak senang, mukanya sedih. Because this is you not understand big lesson. I want to talk. I want to talk. Attachment.
Pali in Tanno Tatna. Buddha he said, release, release. Karena kalian semua belum mengerti dan memahami, keinginan saya ingin berbicara adalah kemelekatan tanha yang ada di diri kalian. Buddha mengatakan, cobalah untuk melepaskan, mengikisnya. Even though you not talk each of them, respect to the shadow, respect to the other volunteer in front, but internally you talk a lot. Mental talk, too much. That means attach. Walaupun kalian memiliki rasa hormat terhadap sayadaw atau teman-teman yang lain, kalian tidak berbicara, tetapi di dalam diri kalian, kalian berbicara. Batin kalian berbicara terus-menerus. Now can you see my explanation? Sekarang bisa ngerti? Can you see that clearly? That is why lips are there. Don't say simply, I don't have attachment. I don't have attachment. Meaning musawada, you are lying. We have. Makanya hati-hati dengan ucapan. Terkadang kita sangat mudah mengatakan, saya tidak memiliki kemelekatan, saya tidak melekat. Itu musawada karena kita memiliki kemelekatan itu. Another one, eating mindful. You will feel it immediately. Why slow? Why so quiet? You have the internal complaint. That complaint behind is that I want to be free. Last time all my friends eating together, chit chat and yummy. Why not? That my internal state really. That means you would like to be free. What I want to take. What I want to drink, Attachment are still conquered in your mind. That's why Buddha he said that without and more, release it. Why the power of mindfulness? Release it. Sama halnya ketika makan, disuruh makan perlahan-lahan. Pada saat makan perlahan-lahan, muncul di dalam pikiran, kenapa mesti pelan-pelan? Kenapa tidak boleh bersuara? Tanpa dapat melihat dengan jelas bahwa memiliki kemelekatan. Kemelekatan ini adalah saya ingin makan dengan bebas, saya ingin minum dengan bebas, saya ingin mengambil apa yang saya mau. Karena sebelumnya ketika makan, kita makan dengan bebas dan juga berbicara dengan teman-teman. Kalian semua tidak dapat melihat kemelekatan yang muncul di dalam diri kalian. Saying another one, I want to sleep. That's an attachment. Very clear. Today more clear than other days. Sleeping and conquer your sitting meditation, walking meditation also very heavy and very sleepy. Rainy is heavy, more sleepy. You can see more clear than before. That meaning big lesson. I want to sleep. Really when you sleep, snore. 6 hours not enough. I want 7. 7 not enough. 8. Yeah. More and more. If you do it, more and more. That meaning you are too much attachment. Normally daily life, sometimes you talk to friends, I don't have attachment. Not the truth. Kemudian yang ketiga adalah rasa kantuk. Sekarang hari ini kalian dapat melihat bagaimana kemelekatan kalian terhadap tidur itu begitu besar. Bahkan ketika meditasi duduk ingin tidur, ketika meditasi jalan pun terasa berat, terasa ngantuk. Kemudian hujan turun, tambah ngantuk lagi. Nah, jika kalian benar-benar tidur, kalian akan tidur sampai ngorok. 6 jam juga nggak cukup, 7-8 jam juga tidak akan pernah cukup. That is why here, simple answer, Buddha he said that, Vita no, release your attach. Pura Vido, before miserable, terrible, unfortunate coming yet, trying before. Miserable is arrived, you practice very hard. Meaning, upasanto, not make you stable, Buddha he said. Oleh karena itu,
Buddha mengatakan, Vita Tanho, kikislah kemelekatan kalian, kikislah kemelekatan kalian. Pura bedo, sebelum hal-hal yang buruk itu datang, ketidakkeberuntungan itu datang, hal-hal yang menyedihkan datang. Karena setelah permasalahan itu datang, jika kalian berlatih, tidaklah mudah. Artinya, upasanto tidak dapat membuat kalian stabil atau tenang. The method is a living in the present moment, not going back to the previous, not think about the future. Every time living in the present moment. Become momentary concentration, become gain the enough level, you can feel that you are really peaceful. Really peaceful meaning from morning wake up to before sleep, any condition, anywhere, everybody for, without complaining, without frustration, without disappointed, without rejecting, without angry, you can sit inside yourself peacefully. Teknik atau caranya adalah hidup pada saat ini, hidup pada keadaan saat ini, tidak ke belakang, juga tidak memikirkan yang akan datang, terus berada pada keadaan saat ini, hingga akhirnya dengan kekuatan konsentrasi sesaatnya atau kanika samadhinya sampai di tempat level yang cukup, maka pada saat itu kalian semua akan dapat merasakan kedamaian yang sebenarnya. Here Buddha answer are extremely powerful. Pura bedo, before you die. The other religious, after you die. Be careful. Only one word, very powerful. Before you die, practice first. The other religion is after you die, I will save you, go to heaven. You're not faithful, go to hell. Here totally different. Before you die, practice first. Very different. That's why you have to be proud you are the Buddhism and why you gain the very high level of understanding. Understanding is not come from the prayer. One day, but how many times you want to pray here, you cannot get knowledge. How many cities, chanting book you have, the whole day you read chant, you cannot get this knowledge. Buddhism is not for chanting. Be careful. Kalian harus bangga menjadi orang yang menganut ajaran Buddha, karena kata-katanya yaitu pura bedo, sebelum kamu meninggal, berlatihlah. Tapi Buddha sangatlah berbeda. Buddha mengatakan sebelum kamu meninggal, berlatihlah. Ajaran Buddha adalah benar-benar harus dilatih. Tidak hanya untuk dibacakan, hanya untuk berdoa-doa saja. Berapa banyak, berapa lama kalian berdoa, membaca parita. Jika kalian tidak berlatih, kalian tidak akan mendapatkan pengetahuan ini. I hope this is the last message. Understand, isn't it? Ya, ini adalah pengertian dan pemahaman terakhir yang diberikan. Really, you know. Please try to get in this very life upasanta, stable condition realization. Jika kalian benar-benar memahami, berusahalah untuk dapat mencapai kondisi batin yang seimbang, yang stabil di kehidupan ini juga. We would like to share our merit. Everybody kneeling down, raise your palm. Kita akan bagi jasa kebajikan, semuanya bersikap bersimpuh.